Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, فنستعين بالله تبارك وتعالى على استكمال هذه الأبواب من هذا الكتاب، كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السنة. وقد وقفنا عند الباب الرابع، وهو قوله: باب توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من براهين توحيد العبادة. هذا أصل لا بد من فهمه في باب توحيد العبادة، أن الله تبارك وتعالى احتج على المشركين بما يقرون به على ما ينكرونه. فلما اعترفوا بأن الله تبارك وتعالى هو خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم وخالق السماوات والأرض وما بينهما، وأقروا بأمور كثيرة، ألزمهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه بأن يفردوه جل وعلا بالعبادة. ولما كانوا يقرون أيضا بأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء، وأنه أعظم من كل عظيم عندهم، ألزمهم جل وعلا بأن يفردوه بالعبادة. وأول ما ذكر في هذا الباب الآية التي في بداية سورة البقرة، في صدر سورة البقرة، واشتملت هذه الآية على أول أمر في المصحف. أول أمر أمر الله به في المصحف ما جاء في هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا أول نهي في المصحف، أول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله أندادا. أول أمر: اعبدوا الله. ذكرنا بالأمس أن كل أمر بالعبادة في القرآن فالمراد به إفراد الله بالعبادة، لا مطلق العبادة، بل أن يوحدوا الله. فأول أمر في المصحف كان بالتوحيد، توحيد العبادة، وأول نهي كان عن الشرك في العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحدوه، ثم احتج ببرهان يلزمهم على إفراده بالعبادة، بأنه الذي خلقكم والذين من قبلكم، ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. فاحتج عليهم بأنه الخالق وحده جل وعلا، وأنه الرازق وحده، وأنه الذي أبدع خلق السماوات والأرض، على وجوب أن يوحد في العبادة جل وعلا. والآية التي تليها كذلك: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. القرن بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كثير جدا في القرآن لإقامة الحجة على المشركين. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، يقرون بأنه هو ربهم جل وعلا. إذن وحدوه. قال: خالق كل شيء فاعبدوه. قرن آخر، يعني هنا هذه الآية اشتملت على 4 جمل: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. خالق كل شيء، توحيد الربوبية. فاعبدوه، توحيد الألوهية، أي وحدوه جل وعلا، وهو على كل شيء وكيل. والآية التي تليها كذلك في توحيد الربوبية من سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض. قل الله. هذا الجواب المقدر يظهر من الآيات الأخرى: قل أفاتخذتم من دونه أولياء.
أنكر عليهم أن يعبدوا الأولياء. لماذا؟ لأنه هو رب السماوات والأرض. هذا البرهان، هذا الدليل. قال لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، يعني هؤلاء الأولياء فاقدين، فقدوا صفات الإله المستحق للعبادة، لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. إذا كانوا لا يملكون لأنفسهم فكيف يملكون لغيرهم؟ لا يمكن أن يملكوا لغيرهم. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء لا يخلقون شيئا، فضلا عن أن يتوهم أحد أنهم خلقوا خلقا يشبه خلق الله. قل الله خالق كل شيء، لم يخلقوا شيئا، بل الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء. كلها حجج وبراهين على وجوب إفراده جل وعلا بالعبادة. فالاحتجاج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية كثير جدا في القرآن، وحري بالمؤمن الموحد المسلم وهو يقرأ القرآن أن يستشعر هذه البراهين، لأن بها تزكو النفس ويزداد الإيمان ويعظم الثبات على التوحيد، ويجد المؤمن لذة تلاوة القرآن. لذلك ذكر العلماء قاعدة في هذا الباب، قالوا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وهذا يشرحه لكم الأستاذ ميزان جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia jumpa kita yang kedua dalam daurah kita dalam tauhid al-uluhiyah dari kitab Al-Quran atau dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bab yang keempat ini, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kita meminta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan pembahasan bab-bab yang terdapat di dalam kitab ini, yaitu tauhidul ibadah minal kitabi wa sahih sunnah, dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Bab yang keempat, bab tauhidur rububiyah, kemudian tauhidul asma wa sifat, merupakan bukti dari tauhidul ibadah. Tauhidul rububiyah dan tauhidul asma wa sifat bukti dari tauhid al-uluhiyah. Ini adalah prinsip yang mesti kita pahami dan dipahami oleh setiap kaum muslimin dalam tauhidul ibadah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berdalil terhadap orang-orang musyrikin dengan sesuatu yang mereka akui, dengan sesuatu yang mereka yakini terhadap apa yang mereka ingkari. Allah sebutkan mereka apa yang mereka akui supaya mereka beriman kepada yang mereka ingkari. Yang mereka akui adalah rububiyah, yang diingkari adalah uluhiyah. Ketika mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta mereka, pemberi mereka rizki, mengatur segala-galanya, pencipta langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka agar ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika mereka mengakui bahwasanya Allah Maha besar dari segala-galanya, Maha mulia dari segala-galanya, kemudian Maha agung dari segala yang agung, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh macam bentuk ibadah. Maka perhatikan ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam suratul Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum
fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dialah yang telah menciptakan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan, kemudian langit itu sebagai atapnya, dan Allah turunkan dari atas air. Dengan air itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian membuatkan Allah sekutu di saat kalian mengetahui semuanya itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini merupakan awal perintah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Perintah pertama dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an terdapat pada ayat ini. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadalah kepada Rabb kalian. Sudah kita sebutkan bahwasanya seluruh ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang ibadah, maka maknanya adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, bukan sekedar ibadah, tetapi apa? Mesti diesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut. Maka perintah pertama, esahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Ubudu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala buka dia dengan perintah, dan perhatikan pula ditutup dengan larangan. Allah buka dengan perintah dan Allah tutup ayat itu dengan larangan. Yang mana perintah Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan Allah, kemudian di ujungnya di akhir ayat mengatakan larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berdalil, memberikan hujjah kepada mereka bahwasanya Allah pencipta, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi rizki, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan langit dan bumi. Maka ketika semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, di sini wajib bagi manusia semuanya untuk menyembah hanya kepadanya. Kemudian ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam suratul An'am ayat 102. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu, khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil." Itulah Allah Rabb kalian. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dialah pencipta segala-galanya. Fa'buduhu, beribadalah hanya kepadanya, dan Dia maha pemelihara segala-galanya. Perhatikan para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini digandengkan rububiyah, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah. Mana dia? Dzalikumullahu rabbukum. Dzalikumullahu rabbukum, Rabb, rububiyah. Kemudian la ilaha illahu, ini uluhiyah. Kemudian khaliqu kulli syai'in, ini juga rububiyah. Fa'buduhu, ini uluhiyah. Digandengkan selalu Allah Azza wa Jalla. Rububiyah, uluhiyah. Rububiyah, uluhiyah. Ini apa? Ketika orang mengimani Allah menciptakan, tidak ada yang wajib disembah kecuali hanya Dia semata. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalil berikutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 16. Qul man rabbus samawati wal ardh qulillah. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihim qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Yang artinya, katakanlah siapakah Rabb-nya langit dan bumi? Katakan Allah. Kemudian katakan, apakah kalian menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali kalian, penolong-penolong kalian, yang mana selain Allah itu tidak memiliki bagi diri mereka manfaat maupun mudarat? Kemudian apakah sama orang buta dengan orang melihat? Kemudian apakah sama kegelapan dengan cahaya? Ataukah mereka membuatkan Allah Subhanahu wa taala tandingan, yang mana tandingan-tandingan Allah itu menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lalu akan sama bagi mereka? Katakan Allah Subhanahu wa taala pencipta segala-galanya, dan Dia yang Maha Esa lagi Maha Perkasa Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ayat ini
langsung diberikan jawaban Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mengingkari mereka beribadah kepada wali-wali, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diingkari mereka oleh Allah Azza wa Jalla? Karena Allah Subhanahu wa taala Rabbus samawati wal ard. Dialah pencipta langit dan bumi. Sementara para wali-wali itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Kenapa? Karena dia kehilangan, karena mereka tidak memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Oleh karena itu, yang berhak untuk diibadahi adalah yang mampu menciptakan segala-galanya. Kemudian Tuhan atau wali-wali selain Allah tidak bisa memberikan diri mereka manfaat, tidak pula bisa menolak dari diri mereka mudarat. Jikalau wali-wali itu tidak bisa memberi diri mereka manfaat, tidak bisa menolak dari diri mereka mudarat, apalagi selain mereka, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala meniadakan bahwasanya akan ada makhluk yang mampu menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam Al-Qur'an sangat banyak. Maka amat layak bagi seorang muslim, seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, merasakan dirinya dan meyakini pada dirinya dan menguatkan pada dirinya tentang bukti-bukti tersebut, mengimaninya, memperhatikannya. Dengan demikian jiwanya akan suci, imannya akan bertambah, kemudian akan semakin kokoh dia di atas tauhid, dan dia pun akan merasakan manisnya tilawatul Quran ketika memperhatikan ayat-ayat tersebut. Kemudian para ulama kita telah menyebutkan suatu kaidah, yang mana kaidah ini perlu kita pahami, yaitu apa? Tauhidur rububiyah. Siapa yang mengimaninya, maka mewajibkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau kita mengimani Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah memberi rezeki, Allah mengatur segala-galanya, tidak akan layak bagi kita untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhidul uluhiyah, siapa yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis di dalam dirinya terkandung pengimanan atau keimanan bahwasanya hanya Allah menciptakan, hanya Allah menghidupkan, hanya Allah mematikan, hanya Allah yang mengatur segala-galanya. Ini dari makna dari kaidah tauhidur rububiyah yastalzim tauhidul uluhiyah, wa tauhidul uluhiyah yatadamman tauhidur rububiyah. وفي آخر هذه الآية الثالثة قول الله عز وجل وهو الواحد القهار. الواحد القهار اسمان من أسماء الله. هذا احتجاج بتفرده جل وعلا بهذين الاسمين وما يتضمنانه من صفات وكمالات الله عز وجل على وجوب إفراده جل وعلا بالربوبية. فهذه الآية في أكثرها تضمنت برهان توحيد الربوبية، وفي آخرها تضمنت برهان توحيد الأسماء والصفات على توحيد الألوهية. ثم أورد المؤلف آية الكرسي، هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله، كلها تمجيد وتعظيم لله تبارك وتعالى، وكلها براهين على وجوب إفراد الله بالعبادة من أولها إلى آخرها. الله لا إله إلا هو، هذا المستدل عليه الذي ستأتي البراهين مبرهنة له، وهو توحيد الألوهية. الحي القيوم الذي له الحياة الكاملة وله القيومية الكاملة. والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، فلا قيام لأحد إلا بإقامة الله له، فهو غني تبارك وتعالى عن الخلق أجمعين، وكلهم مفتقرون إليه تبارك وتعالى. وهذه صفة الإله الحق الذي الكل محتاج إليه، فبطلت عبودية كل أحد لغيره، واستحق وحده العبادة جل وعلا. الذي له الحياة الكاملة، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، بخلاف حياة المخلوقين. كل من يعبد من دون الله فهو لم يكن موجودا فأوجده الله، ليس حياته كحياة الله تبارك وتعالى، حياته ناقصة، حياته قاصرة، مآله إلى الموت، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا تأخذه سنة ولا نوم،
السنة النعاس، والنوم معروف لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته، فلا يغفل عن خلقه تبارك وتعالى. أما غير الله فماذا قال الله فيهم؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أما الله فكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام تبارك وتعالى. ففي هذا كمال حياته وكمال قيوميته، كمال غناه وكمال حاجة الخلق إليه تبارك وتعالى. له ما في السماوات والأرض، هذا عموم ملك الله تبارك وتعالى، كلها صفات لله عز وجل. كل هذه الآية صفات تمجيد لله تستلزم إفراد الله بالعبادة. له ما في السماوات والأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وسيأتي باب الشفاعة إن شاء الله. هذه الصفة التي تتضمنها هذه الجملة كمال سلطان الله تبارك وتعالى. من كمال سلطانه أنه لا يتكلم أحد يوم القيامة إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا بإذنه، والآيات في هذا كثيرة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا ماذا؟ كمال علم الله تبارك وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا كمال نقص علم غير الله. كل من سوى الله فعلمه ناقص، فكيف يعبد من دون الله؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، وهو كما قال ابن عباس موضع قدمي الرحمن تبارك وتعالى غير العرش. الكرسي مخلوق عظيم، بين نبينا قرب صفة عظمته فقال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. وكذلك الكرسي بالنسبة إلى العرش. ففي هذه الجملة كمال عظمة الله تبارك وتعالى، ولا يؤوده حفظهما، لا يشق عليه حفظ السماوات والأرض لكمال قدرته وكمال قوته. فهذه الجملة ولا يؤوده حفظها تتضمن كمال قدرة الله، كمال قوة الله جل وعلا، كلها براهين على وجوب أن يعبد الله وحده تبارك وتعالى. وهو العلي العظيم، كمال علو الله بالمعاني كلها، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كلها ثابتة لله. وهو العلي العظيم، العظيم كمال عظمة الله، ويتضمن إثبات اسم الله العلي واسم الله العظيم. فهذه الآية كلها براهين. هذه الآيات حينما يتبصر المؤمن والسني بمعانيها فإنه يجعلها له سلاحا في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ربما ينشأ داعية التوحيد في مجتمع يكثر فيه الشرك والبدع والجهل بحقائق التوحيد، فهو بحاجة لأن يدعوهم، هذا واجب عليه أن يبلغ توحيد الله، ما علمه الله من توحيد للناس. فبما يدعوهم؟ يستعمل الحكمة. وهذه الآيات التي تعلمها، فما على الداعية إلا أن يفسر لهم آية الكرسي. كل المسلمين يقبلون آية الكرسي ويفرحون بتفسير آية الكرسي. فسر لهم آية الكرسي، بين معانيها وضمنها هذه الأصول، وعلمهم التوحيد من خلال آية الكرسي، يهديهم الله تبارك وتعالى. سورة الفاتحة مليئة بالتوحيد، مليئة آيات الكتاب العزيز بآيات التوحيد. فهذه الأدلة هي أسلحتك يا طالب العلم أيها السلفي في دعوتك إلى الله تبارك وتعالى. ثم ختم الباب بهذه الآية: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. ينكر الله تبارك وتعالى عليهم
عبادتهم غير الله تبارك وتعالى بأن سألهم جل وعلا أن يظهروا هذه المعبودات ما حالها أمام عظمة الله وأمام كمال الله وأمام جلال الله وأمام كمال غنى الله عز وجل. أين هي هذه المخلوقات؟ كلا لا تستحق العبادة ولا تستحق أن يتوجه إليها أو أن يتعلق بها. كلا بل هو الله العزيز الحكيم. استدلال على توحيد الألوهية بماذا؟ بالأسماء والصفات، أنه هو العزيز الذي له العزة الكاملة، وهو الحكيم الذي له الحكمة الكاملة البالغة جل وعلا، فوجب أن يفرد وحده بالعبادة. فهذه جملة من الآيات التي اشتملت على الاستدلال بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات على توحيد الألوهية، والآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. حري بالمسلم أن يتنبه لها ويقرأ القرآن، فإنه كلما تكاثرت هذه الأدلة في صدر المسلم ووعاها وفهمها وعقلها، كلما ازداد التوحيد رسوخا في قلبه. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بتوحيده حتى نلقاه تبارك وتعالى، حتى يختم لنا بلا إله إلا الله خالصة من قلوبنا. آمين. Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, di akhir ayat yang tadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa huwal wahidul qahhar, dialah yang Maha Esa dan Maha Perkasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla Maha Kuat dan Maha Perkasa. Perhatikan para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, dari kedua nama ini dan apa yang terkandung di dalamnya menunjukkan sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa taala, karena keduanya mengandung al-asma was sifat, al-wahidul qahhar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-asma was sifat menunjukkan wajibnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam al-ibadah, dan wajibnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ar-rububiyah. Diesakan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah, kemudian diesakan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhidul asma was sifat, mewajibkan kita semua untuk mengesakannya dalam tauhid al-uluhiyah. Kemudian ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam ayatul kursi, yang mana ayatul kursi merupakan ayat yang paling agung dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa taala tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang maha hidup, yang maha tegak mengurusi segala urusan hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak dijangkiti ngantuk maupun tidur, yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah pula tidur. Baginya apa yang di langit dan di bumi, tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya, yang maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan makhluk ini tidak mampu meliputi diri Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi, dan tidak terasa berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keduanya, dan Dia yang maha tinggi lagi maha agung. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu. Ini semuanya bukti akan tauhidul uluhiyah, burhan yang nyata akan tauhidul uluhiyah, wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian al-hayyu, yang maha hidup, yang mana kehidupan Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sempurna. Al-qayyum, yang maha tegak mengurusi dirinya, kemudian mengurusi seluruh makhluknya, dan tidak ada yang mengurusi Allah Subhanahu wa taala. Yang
mampu untuk melakukan semuanya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan makhluknya, tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Justru makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya yang sangat membutuhkan Rabbul Alamin Tabaraka wa taala. Dengan demikian, ini menunjukkan keberhakan untuk ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kehidupan Allah tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Berbeda dengan kehidupan makhluknya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan makhluk ini kehidupan yang kurang, ujungnya maut, ujungnya kematian. Kemudian makhluk ini tidak bisa memberikan dirinya manfaat, tidak bisa pula menolak dari dirinya mudarat. Yang mampu melakukan semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk, tidak pula tidur. Ini menunjukkan apa? Likamali hayatihi, karena sempurnanya hidup Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang orang-orang yang menyeru selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan apa-apa dari permintaan makhluk ini. Allah Azza wa Jalla katakan, "Wa man adhallu mimman yad'una min dunillah." Siapakah manusia yang lebih sesat selain dari orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun, yang tidak bisa mengabulkan permintaan mereka sampai hari kiamat. Dan yang diseru selain Allah ini lalai dari permintaan orang-orang meminta kepadanya. Hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanam. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan apa? Kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana makhluk hanya membutuhkan Dia. Perhatikan para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat seluruh ayat ini, semuanya sifat-sifat mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya ini mengharuskan kita untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian Allah katakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang bisa memberi bantuan di sisi Allah, memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sifat yang mengandung sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat itu di hadapan Allah Azza wa Jalla tidak ada yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan makhluknya dan apa yang ada di belakang makhluknya. Ini menunjukkan apa? Kamalu ilmillah, sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sementara makhluknya tidak bisa meliputi apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan apa? Kurangnya selain Allah Subhanahu wa taala. Jikalau makhluk ini kurang, apa layak untuk disembah mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah Subhanahu wa ta'ala seluas langit dan bumi. Kursi adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu makhluk yang diciptakan Allah yang sangat besar. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan yang namanya kursi adalah maudhi'u qadamai rabb, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan arsy. Arsy lain pula. Kalau kursi saja seperti ini besarnya seluas langit dan bumi, apalagi arsy Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 lapis langit dan bumi, ya, di hadapan kursi Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hadapan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kursi ibarat gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir yang begitu luas. Maka padang pasir itu dia arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gelang tersebut adalah kursi Allah Subhanahu wa taala.
jikalau kursi yang begitu besar di hadapan arasy besarnya seperti gelang, subhanallah, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di sini, wala yauduhu hifdhuhuma. Maka dari ayat yang tadi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang begitu besar. Kemudian wala yauduhu hifdhuhuma, tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga langit dan bumi. Kenapa? Karena sempurnanya keagungan Allah dan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini kembali kepada wajibnya untuk mentauhidkan Allah dalam tauhid al-ibadah. Kemudian di akhir dikatakan wa huwal aliyul azim, dialah yang maha tinggi dan maha agung. Ini menunjukkan sempurnanya ketinggian Allah Subhanahu wa taala, baik tinggi zatnya, kemudian tinggi qadarnya. Menunjukkan semuanya ini bahwasanya sifat Allah atau nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Azim, yang maha agung, kamalul azamah, sempurnanya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung dari kedua nama ini menunjukkan wajib bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat uluwullah, ketinggian bagi Allah dan keagungan bagi Allah, sekaligus menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mesti direnungkan, mesti dipahami, ya, oleh seorang mukmin, bagi seorang sunni salafi, agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya kokoh di dalam Islam, kemudian dia pun bisa mendakwahkan tauhid kepada umat ini. Kenapa? Karena bisa saja seorang terlahir di tempat atau di kampung halaman yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan perkara-perkara bid'ah, sementara dia mengetahui wajibnya untuk berdakwah kepada tauhidullah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mendakwahkan umat ini kepada tauhidullah azza wa jalla? Dia renungkan ayat ini, dia bacakan kepada umat ayat ini, dia sebutkan kandungan-kandungannya dari bukti-bukti tauhidullah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan macam-macam tauhid dari kandungan ayatul kursi. Demikian juga suratul Fatihah, yang mana dalam suratul Fatihah terkandung semua bentuk penjelasan tauhid di dalamnya. Dengan demikian para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, ayat-ayat ini dan dalil-dalil ini mengandung tauhidullah Subhanahu wa taala dan mengandung wajibnya kita mendakwahkan kepada tauhidullah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kelima, Allah azza wa jalla berfirman, qul aruni alladhi alhaqtum bihi syuraka kalla bal huwal azizul hakim. Katakan kepada mereka, perlihatkanlah bagiku yang kalian jadikan sebagai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Kalla, sekali-kali tidak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha aziz, yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Dalam surah Saba ayat yang ke-27. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang musyrikin ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka agar mereka menampakkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang mana semuanya ini menunjukkan apa? Sekali-kali tidak, apa yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla tidak berhak untuk diibadahi sama sekali. Yang berhak diibadahi adalah huwallahul azizul hakim, Allah yang maha bijaksana, atau Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini dalil yang menunjukkan dari tauhidul asma was sifat, wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhidul ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Inilah dia beberapa bagian dari bukti-bukti dan ayat-ayat, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari penjelasan yang tadi,
akan wajibnya seorang muslim untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Dari tauhid rububiyah mewajibkan kita tauhid al-uluhiyah, dari tauhidul asma wa sifat juga mewajibkan kita untuk bertauhid uluhiyah. Maka amat layak bagi seorang muslim untuk membaca dan memahami ayat-ayat tersebut. Karena apa? Setiap kali dia membaca ayat-ayat tersebut, maka tauhid itu akan semakin menancap di hatinya. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan hati kita penuh dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan hati kita ini benar-benar ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. الباب الخامس في بيان حكم التوحيد. باب التوحيد فرض على جميع الثقلين، والثقلان هما الإنس والجن. يجب أن يوحد الله من كل فرد، من كل عين من الإنس والجن. فالتوحيد ليس مستحبا ولا فرض كفاية، بل هو فرض عين على كل إنسان، فإن لم يحقق لم يكن من الناجين والعياذ بالله. وسيأتي معنا بيان العاقبة السيئة التي توعد الله بها المشركين في باب الخوف من الشرك. هذا الأصل أن التوحيد فرض دلت عليه جملة من الأدلة، منها أولا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبين الله تبارك وتعالى أن الحكمة من خلق الجن والإنس أن يوحد. وذكرنا من قبل العبادة في القرآن بمعنى التوحيد، إلا ليعبدون قال ابن عباس أي إلا ليوحدون. فخلقنا الله لأجل توحيده. إذن ما حكم التوحيد علينا؟ الله خلقنا لهذا الأمر، إذن يجب علينا أن نقوم به. الآن تأمل في حال الناس ولله المثل الأعلى، تستأجر مهندسا أو عاملا أو سم ما شئت ليقوم بعمل من الأعمال، فتقول له أنا أتيت بك لتقوم لي بهذا العمل مقابل مبلغا من المال قدره كذا وكذا، واتفقتم على هذا. ما حكم هذا العمل أن يقوم به؟ يجب عليه أن يقوم به. لو قلت له بعد يومين أريد العمل جاهزا، قال اتفقنا، وقدمت له المال فلم يقم بما اتفقتم عليه، فهذا قصر، لم يؤدي الواجب عليه. كيف كان واجبا؟ لأنك لم تأتي به إلا لأجل هذا، لم تأتي به إلا لأجل أن يقوم لك بهذا، ولله المثل الأعلى. الله خلقنا لعبادته، إذن عبادته وإفراده بالعبادة واجب علينا. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى ما بعث الرسل إلينا إلا لتوحيده، هذا مقصود بعثة الرسل. والرسل كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل أرسلوا ليطاعوا، إذا كان الرسل لم يرسلوا إلا لأن يدعونا للتوحيد، إذن ما حكم التوحيد علينا؟ واجب ولا بد. الأمر الثالث أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليفرد بالعبادة جل وعلا. قال تبارك وتعالى الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال الله تبارك وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وجه الرابع في بيان وجوب التوحيد علينا أن الله أوصانا بالتوحيد وأمرنا بالتوحيد. قال جل وعلا وقضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمر الله به ما حكمه؟ واجب. وكذلك الآية التي تليها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية في سورة النساء تسمى آية الحقوق العشرة، اشتملت على 10 حقوق، أولها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الحق الأول. إذا كان الله عز وجل أمرنا بالتوحيد فهو واجب، وإذا كان التوحيد هو أعظم الحقوق فهو واجب ولا شك.
ومما يبين أن التوحيد حق الله عز وجل، أن التوحيد حق الله، حديث معاذ بن جبل مشهور، قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده؟ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. تأمل أن في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن شيء هو ماذا؟ حق الله. لم يكن السؤال: هل تدري حقا من حقوق الله؟ أو اذكر لي حقا من حقوق الله، بل ما هو حق الله؟ ما هو حق الله؟ أن يعبد وحده لا شريك له، هذا حق الله. هذا حق الله بهذه الإضافة التي كأنه هو الحق الذي ليس غيره حق لله عز وجل، هو الحق الأعظم لله عز وجل أن يوحد الله. إذن ما حكم حق الله علينا؟ أنه واجب ولا بد. كذلك الحديث الذي يليه حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لأي شيء؟ أرسل للتوحيد. والحديث فيه قصة، يقول رضي الله عنه: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، يعني بفطرته رضي الله عنه كان ينكر الشرك الذي عليه العرب إلا من عصمه الله، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا من الوحي صلى الله عليه وسلم، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن اليوم يا عباد الله ننعم بهذا الإسلام وبهذه السنة وبهذا التوحيد في أمن وأمان بفضل الله عز وجل أولا، ثم بصبر وجهاد عظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة. يقول عمرو بن عبسة: وجدته مستخفيا جراء عليه قومه يشتريون عليه، ليس له منزلة بينهم، يشتريون عليه صلى الله عليه وسلم. هذا حال أكرم خلق الله على الله، فصبر وجاهد حتى يصل هذا التوحيد إلي وإليك اليوم، ثم نجد أنفسنا مقصرين مفرطين في العمل بهذا التوحيد وفي نشره وتعليمه للناس. نسأل الله عز وجل أن يتداركنا برحمته وعفوه. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: أي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. إذن بهذا بعث صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، بعث بالتوحيد وبتتميم مكارم الأخلاق. قال: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فبهذا بعث صلى الله عليه وسلم. فإذا كان التوحيد هو مقصود بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلينا، إذن التوحيد ما حكمه؟ واجب ولا بد علينا. وبهذا يعني كل باب من هذه الأبواب هو موعظة لك يا طالب العلم، أيها السلفي، أيها السني. هذه تذكرة لي ولإخواني. كل باب من هذه الأبواب موضوع خطبة جمعة، أنت تطرحه بأسلوبك بما وفقك الله إليه، تعرض الباب وغيره من أدلة كثيرة. هذه جملة من أدلة التوحيد، تعرضها للناس بأسلوب طيب وينفعهم الله عز وجل بفضله وكرمه. هذا ما اشتمل عليه هذا الباب، وواضح إن شاء الله. نعم. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla, masuklah kita ke bab kelima. Jangan ngantuk dulu. Bab tauhid fardun ala jami' tsaqalain.
bab tauhid wajib atas seluruh jin dan manusia atau manusia dan jin. Ats-tsaqalan, maksud dengan ats-tsaqalan adalah jin dan manusia. Maka wajib atas setiap jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid Allah Subhanahu wa taala hukumnya bukan sunnah, bukan pula fardu kifayah, tetapi fardu ain atas setiap orang, jin maupun manusia. Maka dengan demikian, siapa saja dari jin dan manusia kalau tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan tauhid yang tadi, maka dia tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Yang mana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Tentu akan datang nanti bagaimana ancamannya orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam babul khauf minasyirik. Sekarang dalil yang menunjukkan wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atas jin dan manusia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku. Perhatikan para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua agar kita mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Telah lalu penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seluruh ayat Al-Qur'an yang di dalamnya ada kata-kata ibadah, maka maknanya adalah mentauhidkan Allah, ifradullah bil ibadah, bukan sekedar beribadah, tetapi memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan kita karena tauhid. Karena Allah menciptakan kita karena tauhid, maka wajib bagi kita melaksanakannya. Coba perhatikan. Contoh kita sewa tukang kayu, tukang rumah, insinyur, arsitek dan semisalnya untuk mengerjakan suatu pekerjaan di tempat kita. Tentunya dengan imbalan bayaran sekian. Dan kita sepakat. Kalau sudah seperti itu, apa hukum bagi si insinyur, apa bagi hukum si tukang untuk mengerjakan apa yang sudah kita sepakati? Wajib. Karena sudah saya bayar dia dan kita pun sepakat. Lalu kita katakan kepadanya, saya ingin ini selesai 2 hari. Ternyata tidak selesai. Maka berarti di sini dia tidak melaksanakan kewajiban. Dan dia dikatakan muqassir, lalai, ya, tidak melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Dan tidaklah Allah menciptakan kita kecuali dengan tujuan yang sangat agung ini. Maka wajiblah bagi setiap orang untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Seruan mereka, dakwah mereka, an i'budullah, agar beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini diketahui, tidaklah Allah mengutus para rasul melainkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia hikmah dan inilah dia maksud, tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla sebutkan, tidaklah kami mengutus para rasul illa liyuta'a bi'idznillah, melainkan untuk ditaati. Apa perintahnya yang wajib ditaati? Yang pertama yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Hud ayat yang pertama dan kedua, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Alif Lam Ra, hanya Allah Azza wa Jalla mengetahui maknanya. Kitabun Al-Qur'an uhkimat ayatuhu, telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala indah dan paten ayat-ayatnya. Ditetapkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah.
Tsumma fussilat. Setelah itu Allah perincikan. Dari mana? Min ladun hakimin khabir. Dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui segala-galanya. Lantas apa isinya? Alla ta'budu illallah. Agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Sesungguhnya aku bagi kalian itu nadhirun wa basyir, pembawa kabar gembira dan pembawa kabar yang menakutkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini, apa isi kitab Allah Azza wa Jalla? Isinya alla ta'budu illallah. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allah Subhanahu wa taala qadha, ay amara wa wassa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan wasiatkan alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Dalam surat Al-Isra ayat 23. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dengan perintah ini melainkan menunjukkan dia wajib. Karena hukum asal perintah Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Kemudian ayat berikutnya, dalil yang kelima, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ayat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita namanya al-huququl asyrah, 10 hak. Hak yang pertama adalah yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jikalau tauhid merupakan a'zamul huquq, hak yang paling agung, maka ini menunjukkan tauhid itu adalah hukumnya wajib. Kemudian dalil berikutnya. Dalil keberapa? Kelima ke enam? Keenam. Dalil keenam. Hadis Mu'adz radhiyallahu anhu ardhah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'adz di atas himar. Nama himarnya adalah Ufair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Mu'adz, hal tadri haqqallah ala ibadih?" Apakah engkau mengetahui hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya? Dan apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah beribadah hanya kepadanya dan jangan mempersekutukannya dengan apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang diberikan atau hak hamba yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan menyiksa siapa yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Perhatikan para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang hadis ini. Renungkan dia. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz melainkan pertanyaan yang sangat agung. Apa itu? Haqqullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya kepada beliau, "Apakah kamu tahu hak-hak Allah?" Atau sebutkan saya salah satu hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak mengatakan, "Tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya adalah beribadah hanya kepadanya, jangan mempersekutukannya dengan apapun. Seolah-olah dari hadis ini apa? Tidak ada hak Allah Subhanahu wa taala yang kecuali ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hukumnya adalah wajib karena dia hak paling besar. Kemudian dalil yang ketujuh, hadis Amr ibn Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu, yang mana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mentauhidkan Allah dan mengajak umat kepada tauhid. Dan ada kisahnya dibawakan dalam hadis ini. Apa dikatakan? Kuntu ana fil jahiliyati adhunnu anna an-nas ala dhalalah. Aku di zaman jahiliyah menyangka dan meyakini bahwasanya orang-orang sesat. Wa annahum laisu ala syai'in, dan mereka tidak berada di atas agama yang benar. Kenapa? Wa hum ya'budun al-awthan, karena mereka semua menyembah berhala.
Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbara. Maka aku mendengar seorang laki-laki di Mekah membawakan suatu kabar gembira atau berita. Yang dimaksud siapa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Faqa'adtu ala rahilati faqadimtu alaih. Aku pun naik di kendaraanku dan datang ke kota Makkah dan mendatangi beliau. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan jura'a wa alaihi qaumuh. Tiba-tiba aku menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembunyi-sembunyi, yang mana kaumnya galak terhadap dia, tidak dijadikan Muhammad bernilai di hadapan dia. Perhatikan para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita di zaman sekarang ini penuh dengan kenikmatan. Makhluk paling mulia enggak punya harga. Makhluk paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak punya harga. Dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy. Sekarang ini kita nikmat di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid, nikmat keamanan, nikmat keimanan. Ini semuanya apa? Karena karunia Allah, kemudian kesabaran dan perjuangan Nabi yang begitu agung, sehingga sampailah tauhid itu kepada kita semua. Sampailah tauhid itu kepada kita semua. Perhatikan, mustakhfiyan jura'a alih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan, sembunyi-sembunyi. Jura'a alih kaumnya galak kepada dia, berani, enggak ada harganya dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda ketika orang wibawa, orang yang takut. Tapi di sini apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sembunyi-sembunyi, kaumnya yang galak kepada dia. Makhluk yang paling mulia para jemaah. Ya. Bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ini tauhid itu sampai kepada kita, ya. Lantas dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu gigih, yang begitu hebat sehingga sampai kepada kita, masihkah layak kita sekarang ini untuk bersantai-santai, mengentengkan masalah tauhid, menggampangkan masalah tauhid, tidak mau menyebarkan tauhid? Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memaafkan kita dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Kemudian dikatakan lanjutan hadis tersebut, fatalaffaftu hatta dakhaltu alaih. Maka aku pun perlahan-lahan sehingga masuk kepada beliau di Makkah. Faqultu lahu ma anta. Maka aku bertanya kepada beliau, siapa engkau? Qala ana nabiyyun. Nabi SAW mengatakan, aku nabi. Faqultu wa ma nabiyyun. Aku bertanya lagi, apa nabi itu? Qala arsalanillah. Yang mengutus aku untuk berdakwah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqultu, Amr berkata lagi, wa bi ayyi syai'in arsalaka. Dengan apa kamu diutus? Apa yang kamu bawa? Apa risalah tersebut? Qala arsalani bi silatil arham. Allah utus aku untuk menyambung rahim, hubungan darah. Wa kasril authan, dan mematahkan berhala-berhala. Wa an yuwahhadallah la yusyriku bihi syai', dan agar mendakwahkan untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam diutus dengan tauhid, kemudian diutus pula untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Inilah dia tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila tauhid merupakan tujuan Nabi diutus, ini menunjukkan wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para hadirin, seluruh bab ya yang ada dalam kitab ini layak dijadikan sebagai nasihat, layak dijadikan sebagai tema khutbah bagi kita semua di kampung-kampung kita, di negeri-negeri kita, di dusun-dusun kita, dengan uslub gaya bahasa yang memikat mereka, yang bagus, sehingga apa? Tauhid itu menancap di hati-hati mereka dan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. الباب السادس باب فضل التوحيد، وهذا الباب اشتمل على جملة
من فضائل التوحيد مما هو واضح إن شاء الله، فنمر عليه سريعا. من أعظم فضائل التوحيد وأجلها ما جاء في هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة مما وعد الله به الموحدين، وعلى قدر نقص تحقيقهم للتوحيد، على قدر نقص تحقيق المسلمين للتوحيد ينقص حظهم من الأمن والاهتداء. وهذا في كل إنسان، على قدر نصيبه من توحيد الله يكون اهتداؤه وأمنه. والأمن دلت عليه الآية التي تليها، قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. هذه الأولى، الاستخلاف في الأرض، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، التمكين، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، هذا الأمن، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذه 4 خصال اشتملت عليها هاتان الآيتان. ثم حديث عبادة بن الصامت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته أي كان عيسى بكلمة الله، يعني كلمته هو عيسى عليه الصلاة والسلام، كان أي وجد، خلق بقول الله له كن فكان، فهو كان عن الكلمة وليس هو نفس الكلمة عليه الصلاة والسلام. وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها تبارك وتعالى. والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: من أي أبواب الجنة 8 شاء. في هذا الحديث أن مصير جميع الموحدين إلى الجنة، وهم على حالين: إما أن يدخلوها مع أول داخليها، نسأل الله أن يجعلنا منهم، أي لا يدخل النار أبدا، ومنهم من يدخل النار ما شاء الله أن يدخلها، هو موحد لكنه أتى بكبائر، أتى بذنوب فلم يغفرها الله له بفضله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الصنف الثاني، أهل هذا الحالة الثانية، أهل هذه الحالة يدخلون النار ما شاء الله أن يدخلوها، ثم يدخلون الجنة فلا يخرجون منها. فكل موحد لا بد أن يدخل الجنة ولو دخل النار قبل ذلك. وأكمل الموحدين من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، وسيأتي ذكر هؤلاء في الباب التالي إن شاء الله. حديث عبادة بن الصامت الثاني فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. فيها إيش؟ تحريم النار على الموحد. وتحريم النار نقول فيما قلنا في الجنة، أهل التوحيد مع تحريم النار على حالين: إما أن يكون تحريما أبديا فلا يدخلونها أبدا، وهؤلاء هم أهل الحالة الأولى التي ذكرناها في الجنة. الحالة الثانية مطلق التحريم، حرم الله عليهم النار مطلق التحريم، فيدخلون النار لكنهم لا بد أن يخرجوا منها. ثم حديث طارق المحاربي رضي الله عنه فيه قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الفلاح، وعد الله الموحدين في الفلاح. يقول العلماء: أجمع كلمة قالتها العرب في تحقيق المطلوب والنجاة من المرهوب هي الفلاح. فلما يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، يقول النبي: أفلح كذا وكذا. الفلاح أجمع كلمة قالتها العرب في بيان تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب.
فوعد الله عز وجل موحدين بالفلاح. ثم حديث أبي هريرة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. أفضل شعبة من شعب الإيمان قول لا إله إلا الله. أفضل شعبة في الإيمان التوحيد. إذا كان التوحيد هو أفضل شعبة فهو ماذا؟ أعظم حسنة. التوحيد أعظم حسنة تقدم بها على ربك يا عبد الله، أعظم حسنة وأجل حسنة. وفي حديث البطاقة المشهور: يؤتى برجل فينشر له 99 سجلا كلها ذنوب، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، توضع هذه السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، وهذا من عظيم بركة التوحيد. ثم حديث أبي ذر وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيني بقراب، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى، حديث القدسي: ومن لقيني بقراب الأرض، أي بملء الأرض، خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. فيه أن التوحيد مكفر للذنوب، بل هو أعظم سبب لتكفير الذنوب. وآخر حديث في الباب فيه عصمة دم الموحدين وأموالهم، أن التوحيد يعصم الدم والمال. يقول صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فمن حقق التوحيد بأن حقق النفي والإثبات، كما ذكرنا آنفا في الدرس الماضي، ذكرنا أن التوحيد لا يحقق إلا بنفي وإثبات. قال لا إله إلا الله، ثم ماذا؟ كفر بكل ما يعبد من دون الله. هذا دمه معصوم وماله معصوم، وهذا من بركات التوحيد في الدنيا. هذا الحديث متعلق بفضيلة من فضائل التوحيد في الدنيا. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, masuklah kita ke bab ke-6. Ini sudah 3 berarti ya. 4, 5, 6. Baik. Bab yang ke-6 yaitu bab fadli tauhid, bab keutamaan tauhid. Bab ini mengandung beberapa dalil-dalil Al-Quran maupun hadis tentang keutamaan tauhid, yang mana keutamaan tauhid insyaallah jelas. Namun kita akan ambil satu persatu dari dalil-dalil tersebut. Yang paling agung adalah apa yang terdapat di dalam suratul An'am ayat 82. Al-An'am ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman: "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya adalah tidak mencampur imannya dengan kesyirikan. Maka bagi mereka apa? Keamanan dan hidayah. Maka keamanan dan hidayah di sini adalah di dunia dan di akhirat. Ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang bertauhid. Maka ketahuilah, seberapa kita menyempurnakan atau mewujudkan tauhid, seperti itu pula yang kita dapatkan keamanan dan hidayah. Seberapa kita kurang dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu pula kurang keamanan kita dan kurang hidayah kita. Kemudian masalah keamanan secara khusus datang lagi dalam ayat berikutnya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 55. Allah Azza wa Jalla berfirman: "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Allah menjanjikan orang-orang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh
Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, khalifah di muka bumi ini, sebagaimana orang-orang sebelum mereka dijadikan berkuasa dan jadi khalifah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan agama yang diridhoi bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Dengan syarat apa? Beribadah hanya kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun. Barang siapa yang kafir setelah itu, maka mereka adalah orang-orang fasik. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, ayat ini mengandung 4 poin. Pertama, al-istikhlaf, dijadikan berkuasa oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah at-tamkin, dijadikan agama ini kokoh, jaya, diberikan kejayaan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah al-amn. Ya. Yang ketiga adalah al-amn. Lalu dikatakan apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dengan syarat mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mencakup yaitu 4 khisal, 4 poin. Kemudian dalil berikutnya yang ketiga. Hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah sendiriannya, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, kemudian Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min, dan kalimatnya diberikan kepada Maryam dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam ayat ini para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalimatuhu. Apa arti kalimatuhu? Isa itu terjadi atau Isa itu ada dengan kalimat Allah yang Allah katakan kun. Jadilah. Dia terlahir dari seorang ibu tanpa seorang bapa. Ini makna dari kalimatuhu. Kalimat Allah diberikan kepada Maryam. Artinya apa? Bukanlah Isa itu sebagai kalimat Allah, tetapi Isa itu ada dengan perkataan Allah yang mengatakan kun. Kemudian waruhum min, dan ini ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar ruh, ya, ruh-ruh yang seperti yang lainnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ruh itu Allah Azza wa Jalla ya menciptakan Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jannatu haqqun wan naru haqq. Dia bersaksi surga itu hak, neraka itu hak. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah Azza wa Jalla masukkan dia surga apapun amalannya atau sesuai dengan kadar amalannya. Dalam riwayat yang lain para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang luar biasa ini, dan ini tambahan sahih lafaz Al-Bukhari, ya, adkhalahu Allah min abwabil jannati tsamaniyah ayyaha sya'a. Allah masukkan dia dari pintu surga Allah yang 8 dari mana saja dia mau, ketika bersaksi akan tauhid yang tadi. Kemudian berikutnya, Allah Azza wa Jalla akan masukkan dari pintu surga yang 8 dari mana saja dia kehendaki. Maka di sini menunjukkan apa? Masirul muwahhidin, tempat kembalinya orang bertauhid pasti surga. Cuma ingat, keadaan orang yang masuk surga dari kalangan orang-orang ini, dari kalangan orang-orang bertauhid, 2. Yang pertama, tidak akan masuk neraka sama sekali. Yang kedua, masuk neraka, tetapi sampai waktu yang Allah kehendaki dan ujungnya akan masuk ke dalam surga. Dia pun masuk surga, neraka ini gara-gara apa? Karena dia mungkin punya dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak maafkan. Sebab Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya dan mengampuni selain dari syirik bagi yang dikehendaki. Bagian yang kedua, yadkhuluna an-nar ila masya Allah. Ya, akan masuk neraka sampai batasan waktu yang Allah kehendaki.
Ya. Perhatikan, semua orang bertauhid pasti masuk surga. Meskipun awalnya dia masuk neraka. Ya. Maka yang paling sempurna tauhidnya akan masuk surga bila hisabin wala azab. Tanpa ada hisab, tanpa pula ada siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dalil yang keempat, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, harramallahu alaihi an-nar." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bersaksi Muhammad utusan Allah, Allah haramkan dia masuk neraka. Allah haramkan dia masuk neraka. Dalam hadis ini menunjukkan apa? Haramnya orang bertauhid masuk neraka. Tetapi apa? Apa yang kita katakan di sini seperti apa pula yang kita katakan tadi. Yaitu apa? Bahwasanya tahrimul abadi atau manusia terbagi menjadi dua ketika masuk neraka. Ya, atau ketika tidak masuk neraka. Pertama, tahrim abadi, haram selama-lamanya, tidak masuk neraka. Ya. Yang kedua, mutlaqut tahrim, pokoknya haram. Ya. Artinya apa? Masuk neraka tetapi mesti akan keluar dari api neraka. Kemudian dalil berikutnya yang kelima, itu hadis Tariq ibn Abdullah al-Muharibi radhiyallahu an. Ya, dikatakan dalam hadis di sini apa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Apa kata para ulama kita tentang al-falah, keberuntungan ini? Ajma'u kalimah. Kalimat yang paling simpel. Kalimat yang paling simpel yang dikatakan oleh orang-orang Arab dalam menggapai segala apa yang diinginkan dan sukses selamat dari apa yang mereka takuti adalah kata-kata falah. Jadi kalimat yang paling simpel untuk mengungkapkan terwujudnya apa yang mereka inginkan dan selamat dari apa yang ditakuti, yaitu kata-kata al-falah. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bagi orang-orang yang bertauhid al-falah. Berarti apa? Sukses mendapatkan surga, selamat dari apa yang mereka takuti, yaitu api neraka. Kemudian dalil yang keenam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu 70 sekian atau 60 sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian menyingkirkan kotor atau hal-hal yang membahayakan dari jalan raya. Kemudian malu adalah cabang dari cabang iman. Yang paling rendah adalah menyingkirkan apa mengganggu dari jalan raya. Kemudian malu adalah cabang dari cabang keimanan. Perhatikan para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Afdaluha, cabang iman yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Maka cabang yang paling utama adalah tauhidullah. Dengan demikian, ya, a'zamu hasanah, pahala yang paling agung adalah ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa tauhid. Sebagaimana dalam haditsul bitaqah, hadis kartu yang berisikan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang mana ada seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dan diberdirikan di hadapan seluruh makhluk, lalu dibukakan 99 catatan, satu catatan sejauh mata memandang, yang semua catatannya ini berisikan dosa. Lalu Allah azza wa jalla bertanya, adakah uzurmu? Adakah kebaikan yang pernah aku perbuat? Orang ini takut, lalu mengatakan, ya Allah, aku tidak punya kebaikan dan aku tidak ada alasan. Lalu Allah keluarkan baginya satu kartu yang berisikan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sang hamba mengatakan, apa-apaan ya Allah? Masa bisa kartu kecil mengalahkan catatan yang begitu banyak?
Maka Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini, diperintahkan dia untuk menyaksikan timbangannya, diletakkan 99 catatan amal buruk sejauh mata memandang persatunya di satu daun, dan diletakkan kartu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di satu daun. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka lembaran-lembaran itu naik dan turunlah kartu itu. Ini menunjukkan la ilaha illallah ini yang paling berat dan tidak ada yang mampu menandingi kalimat at-tauhid. Ini apa para jamaah? Izam barakatit tauhid, besarnya keberkahan tauhid. Kemudian dalil berikutnya, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Di akhir hadis, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-Qudsi, ya, yaitu dikatakan dalam hadis tersebut, man laqiyani bi qurabil ardi khataya atau khati'ah, barang siapa yang bertemu denganku, artinya mati, membawa dosa sepenuh bumi, tetapi apa? La yusyriku bi syai'a laqituhu bi mithliha maghfiratan. Dalam keadaan dosa yang begitu penuh bumi, tetapi tidak ada dosa syirik sedikit pun, maka aku akan datangkan pula sepenuh bumi itu ampunanku. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan apa? Tauhid mengampuni seluruh dosa. Bahkan kita katakan, ya, sebab terbesar diampuninya dosa seseorang ketika dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-8, dan ini yang terakhir, yaitu hadis Tariq Al-Asy'ari. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wahadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dan kafir kepada sesembahan selain Allah, haruma maluhu wa damu, haram hartanya, haram darahnya, dan hisab mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini para hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Ini merupakan hak dari hak Allah berupa tauhid. Tentunya apa? Kapan seorang mendapatkan hartanya terjaga, darahnya terjaga? Ketika dia mewujudkan tauhid. Mewujudkan dalam bentuk apa? An-nafyu wal itsbat. Ya, tiadakan la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi. Seluruh Tuhan-Tuhan ini nggak ada yang berhak diibadahi. Kemudian tetapkan illallah, yang berhak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian terjagalah darah seseorang, terjaga pula nyawanya dan hartanya, tidak boleh dibunuh dan tidak boleh juga untuk dirampas atau diambil. Para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, ini apa dalam hadis ini? Keberkahan tauhid di dunia, belum pula keberkahan tauhid di akhirat yang begitu banyak. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla, kita hanya mungkin bisa ambil 3 bab malam ini, tapi insyaallah besok lebih semangat lagi, karena besok kita mulai asar. Dia usahakan salat asar sini para jemaah. ينام باكرا جيدا في الصباح. Ayo. يعني ينام جيدا. Jadi beliau bilang, ya persiapkan tidur yang bagus besok. Ya, terutama kailulahnya gitu, biar semangat. Ini pembahasan semakin panas nih para jemaah. Ya. Jadi supaya kita benar-benar di tauhid ini memang makanan hati kita. Enggak bisa kita ingkari para jemaah. Ya, ini sudah yang pas. Jadi ibaratnya sudah sekian lama kehausan, tiba-tiba kasih minum yang enak lagi. Nah, inilah dia. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Jadi insyaallah ingatkan bagi yang lain juga para jemaah. Ingat bagi yang lain, ini kesempatan yang langka bagi kita bisa mengkaji seperti ini. Kita tauhid talaqi langsung. Ya, kalau istilahnya Islam jamaah ini namanya mangkul katanya. Ya, kenapa langsung dari guru begitu, bukan baca sendiri-sendiri. Ya, kemudian kita ingatkan nanti yang pulang Lombok Timur jangan lewat sini. Ampenan, putar Rembiga terus supaya tak terjebak macet para jemaah. Ya, kalau besok insya Allah sudah nggak ada, karena malam ini puncaknya, maka ajak yang lainnya. Karena apa? Ini adalah hal yang paling berharga bagi kita. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Allah Taala a'la wa a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.